Mimi kama mama wa bodaboda, upande wa security ya Kitengela, mimi nafungaka saa 12:30 kwa sababu ya kujichunga, kwa sababu hapa ndani ya sisi wote si wasafi. Unakutana na mwana bodaboda ako na pikipiki na hiyo ametoa reflector, amefunga number plate. Sasa mtu kama huyu akikufuata nyuma akikufanyia mambo utajua. Hai, number 2, kuna watu wenye hawana number plate kwa pikipiki, sijui walipeleka watu wenyewe wanajua. So security ya Kitengela tunaomba, unajua si kushika tu mwenye ana helmet. Kitu ya maana yenye wanafaa kufanya, watafutana na hizo pikipiki zenye zimeficha number plate na zingine zimefungwa hapa kwa ubafu. Sasa sijui mzungu bila alitengeneza alisema siwekwa hapa, hiyo ndio inafaa iangaliwe. So mimi kama mama ninafaa kufanya kazi nifikishe saa 3, lakini sasa kwa sababu ya security ya Kitengela naingia kwa nyumba saa 12 kama kuku na nipata kwa nyumba. Sisi kama wanabodaboda hatuna migawanyiko, lakini uongozi ndiko mbaya, ile ya kutunganisha ili tuwe kitu kimoja. Na mambo ya dhuluma ama mambo ya security sana sana iko chini, sababu wanabodaboda wengi wamewawa, wengi wamenyang'anywa mapikipiki, wameachwa kuwa maskini.